अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं नेमत अफ्तार। मैं हूं आपका मेज़बान बुलंद इकबाल, हमेशा की तरह यानी 5 रोज़ों की तरह आज भी हमारे साथ जी हाँ मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और यकीनन आप लोग का आज का रोज़ा भी बहुत आराम से और बहुत सुकून से गुजरा होगा, क्योंकि अब रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है बुलंद साहब कि ये रोज़े जो हैं वो बहुत जल्दी गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा, और आज का तो मौसम भी इतना अच्छा था जिसकी वजह से जो है वो रोजे का पता नहीं लग रहा था। हालांकि मैं तो बाजार में थी लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं। रात में बारिश भी, हल्की फुल्की फुहार भी पड़ी है, बारिश नहीं हो रही। नहीं, जब हम एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे सहरी के लिए, उस वक्त 3 बजे के करीब जो है ना हल्की सी फुहार एक आई क्लिफ्टन के ऊपर, तो तब मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा इसका मतलब है कल का दिन, कल मौसम बहुत अच्छा होगा। बट लेकिन वो वाली चीज नहीं थी, कोई बारिश अब तक नहीं हुई है कराची में, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि पहले भी ये रहा है कि 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई, फिर हल्की हो गई। बल्कि मुझे पहले का भी याद है कि अक्सर ऐसा होता था कि बारिशें नहीं होती थी, या जब बच्चों के स्कूल खुलने वाले होते थे ना अगस्त बारिशें होती थी, है ना, बहुत गुस्सा आता था ना उस वक्त। कराची में मेरे ख्याल में ज्यादातर अगस्त में। अच्छा, आपने लाइक सहरी माशाल्लाह आजकल आउटडोर हो रही है? सहरी कभी आउटडोर कभी घर में, ये कितना मजा है ना हमारे यहाँ का, यही मजा है। लेकिन मैं एक चीज करता हूँ कि जो फेनी और दूध जो होता है वो मैं घर पे खाता हूँ। अच्छा, तो पहुंच जाते हैं? मैं पहुंच जाता हूँ, मतलब मैं आप अगर देखें ना, अगर आप 4 बजे भी पहुंच जाएं तो 4:30 4:31 पे, बल्कि कल जो रोजा था यानी आज का 4:31 पे बंद। सही है। तो आप सोचे 4 बजे भी आप घर पे पहुंच जाए, 4:15 बजे भी पहुंच जाए, तो सिर्फ फेनी खाने में आपको 10 से 15 मिनट आराम से बस जल्दी तो पानी और फेनी जो है ना वो मस्ट खाते हैं। मस्ट, मैं फेनी के बगैर मुझे बड़ा रोजा लगता है कि मैं बड़े आराम से बैठा होता हूं, इसका मतलब मैं फेनी भी नहीं खा के आराम से। अच्छा, आप गुस्से में होंगे तो इसका मतलब कि आपने नहीं खाई है। जिस दिन मुझे रोजा वाकई लग रहा होगा इसका मतलब है कि मैंने सहरी नहीं की, मैं सोता रह गया। और यही बात है जो मैं कह रही हूँ कि ये मजे हमें पाकिस्तान में मिल सकते हैं कि हम बड़े आराम से निकल जाते हैं यहाँ पे सहरी के, उसमें बाहर आराम से रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, खा रहे हैं मजे से, और वो बाहर वो वाली फील नहीं आ रही होती अगर आप बाहर। बड़ा सुकून होता है, मतलब आप देखें कि एक तो आपको अच्छा लग रहा होता है कि इस वक्त सुबह के 3-4 बज रहे हैं और लोग आराम से बाहर निकले हुए हैं, एक पुरसुकून फिजा है, लोगों को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। रमजान में वैसे भी अल्लाह ताला का करम है कि क्राइम्स कम हो जाते हैं, शुक्र अल्लाह का। आप ये देखें कि वैसे कितने हमारे कराची शहर में या रात के 1 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन आप बेधड़क होके सहरी के लिए सामान लेने के लिए निकले, अल्लाह का करम होता है। कभी किसी को मैंने आज तक नहीं सुना कि सहरी लेने के लिए जाते हुए कोई अल्लाह करे ऐसे ही रहे, और सारे शैतान जो हैं वो इस तरह अल्लाह ताला जंजीरों में जकड़ देते हैं माह रमजान में, उस तरह जकड़े रहें। बहरहाल हम नाज़रीन को बताना भी चाहेंगे, नाज़रीन आप में कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर हमारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके अलावा हमारे आज के जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है नाप तौल में कमी, यानी लोग किस तरह नापने में तौलने में कमी करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो दुकानदार होते हैं वो तराजू में कुछ ना कुछ डाल के रखते हैं, इसलिए कि अगर वो कुछ चीज हटा लेंगे तो तराजू सीधा नहीं होता। इसी तरह नापने में दूध की चीजें, मतलब दूध जब नाप के दिया जाता है या और दूसरी चीजें होती हैं, चीजों में नापना, ऑयल हो या कोई चीज हो, तो उसके अंदर आप देखिए कि जो पैमाना होता है उसके अंदर नीचे से जानबूझ के उसको कम करने और ना सिर्फ ये ग्रोसरी में आता है बल्कि बहुत सारी चीजों में आता है। अगर हम नाप तोल हम इस चीज में भी दे सकते हैं कि अगर खवातीन देखें तो टेलर जो कपड़ा मार लेते हैं और वो भी नाप तोल हो जाता है। हम लोग बड़े डर रहे हैं, कपड़ों से तो आपको बहुत ताल्लुक है, बिल्कुल किसी ने कहा 6 गज है तो बस दे दिया 5 गज। प्रॉब्लम होता है, आपको पता है कि बाकायदा देख देख के हम लोग ले रहे होते हैं कपड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो भाई जो लोग जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कपड़ा मारते हैं, या फिर हमारे जो टेलर्स भाई हैं उनसे बड़ा डर लग रहा होता है कि यार ये कपड़ा ना मार जाए, तो हम लोग इन सब चीजों में बड़ा डर रहे होते हैं। खास तौर पे जब कपड़ा महंगा हो तो मैं तो खैर एक हज़ारों रुपए का हो तो फिर तो यही होता है। अच्छा, मेरे पास इसी हवाले से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 35 है जिसको मैं नाज़रीन के सामने सुनाना चाहूंगा। इरशाद बारी ताला है, और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो, और जब तौल कर दो तो तराजू सीधा रख लो। ये बहुत अच्छी बात है और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि जब भी कोई चीज नाप के दो तो पूरा नापा करो, और तौल के दो तो तराजू सीधा रखो। इतने 100 साल पहले भी हमें ये तमाम चीज़ों के बारे में रहनुमाई कर दी गई थी। बहरहाल हम चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडियोज में इस वक्त मेहमानान गिरामी मौजूद हैं उनका भी हम तारुफ कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं नातख़्वां हैं जनाब सलमान सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं, और उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा हैं अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? खुशामदीद से? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आपको इस हम रमजान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अल्लामा साहब बात हो रही है नाप तौल के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम में क्या हुक्म है? सबसे पहली बात यह है कि नाप
کی تول میں کمی کروانے کا ہاتھ شیطان کا ہوتا ہے. اور شیطان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان کا جو کام ہے وہ بندے کو گمراہی کی طرف لے کر آنا اور ایسے اعمال بد جس کی وجہ سے وہ مستحق جہنم ہو اور مستحق بالجنت سے وہ دور ہو جائے. اب کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کر آئے. آپ نے شیطان کے بارے میں کچھ دعائیں ضرر فرمائی اور فرمایا کہ ہر شیطان کے الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں اور ہر شیطان جو الگ الگ کام کر رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی شیطان، جیسے شیطان بڑا جو عزازیل ہے اس کے سارے چیلے ہیں اور یہی چیلے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اس میں حضور نے باقاعدہ شیطان کے باقاعدہ بتایا کہ یہ شیطان یہ کرتا ہے، یہ شیطان یہ کرتا ہے. اس میں ایک شیطان کا نام لیا ذوالبنون. فرمائے اس ذوالبنون شیطان کا کام یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ناپ تول میں کمی کرواتا ہے. یہ ناپ تول میں کمی کرواتا ہے، جو کچھ بھی تولا جاتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی وغیرہ ڈلواتا ہے. اس کا یہ کام ہوتا ہے. تو اب یہ کام اس کا ہوتا ہے. اور پھر ایسے موقع پر یہ یاد رکھا جائے کہ جب ہم اگر اپنی زندگی سے پچھلے دور میں چلتے ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے کہ انہوں نے جو خرافات کی وہ خرافات آج کے دور میں ہمارے اندر بھی وہ پائے جاتے ہیں. وہی جو پہلے لوگ جو تھے ان میں ایک ایسی قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی. صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے غالباً یہ جو ہے وہ اصحاب الایکا کے لوگ کہلاتے تھے. اصحاب الایکا کے لوگ کہلاتے تھے. یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. مگر آج ہمارے اوپر ہمارے اندر تمام خرافات موجود ہیں، ناپ تول میں کمی اور ناپ تول میں کمی کے ساتھ ساتھ دیگر خرافات بھی ہیں، مگر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا. پہلے دور میں ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. یا ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ جو مسئلہ ہے وہ مستحب عمل ہے. یعنی آپ اگر کوئی چیز خرید کر لائے تو ایسی صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں لا کر اس چیز کو تولیں. اس چیز کو آپ نے وہ سامنے اس نے وزن کر کے بتایا کہ کتنا، یہ 5 کلو، آپ گھر لے آئے، آپ نے ڈائریکٹ استعمال کرنا شروع کر دیا. جبکہ حکم یہ ہے کہ آپ اس چیز کو لا کر تولیں. مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ انہوں نے اپنے گھر میں باقاعدہ وہ رکھا ترازو رکھا تھا اور اس ترازو میں باقاعدہ وہ جب بھی کوئی سامان منگواتے تو تولتے تھے. کسی نے کہا حضرت وہ تو ماشاءاللہ بااعتماد آدمی ہے تو آپ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا شریعت کا حکم ہے تو کیوں نہ اس مسئلے پر بھی عمل کیا جائے. یعنی کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے شریعت کے اس پہ عمل کرنا. اچھا جی، میرے خیال میں ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہے تو میں سلمان ستار صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمیں کوئی حمد سے نوازیں. بہت خوبصورت ہم آپ کو پیش کرتے ہیں جی کہ حرم شریف کے وہ مناظر جب بندہ حرم شریف میں حاضر ہوتا ہے تو کیا مناظر ہوتے ہیں، سماعت فرمائیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے جانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں مولا، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں.
یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت. اچھا ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے جی بالکل ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے نعمت افطار ٹرانسلیشن میں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.